ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تسير إلى القبر. lọ́jọ́ tí wọ́n ó gbẹ̀mí ọjọ́ ló jẹ́ lọ́jọ́ tí wọ́n ó gbẹ̀mí ọjọ́ ló jẹ́ ìgbà tí màláíkà bá dọ̀dọ̀ ẹ̀dá pé agbára tó ń lò ń kọ́ nílé dúníyà àfọ̀ṣẹ tó ń lò ń kọ́ nílé dúníyà gbójú sókè kó wólẹ̀ kó sì máa dájú báfọ̀ṣẹ ṣe mú ẹ̀dá kò lè mú wá báfọ̀ṣẹ ṣe mú ẹ̀dá kò lè mú wá báfọ̀ṣẹ ṣe mú ẹ̀dá kò lè mú wá. báfọ̀ṣẹ ṣe mú ẹ̀dá kò lè mú wá. ẹ̀dá kan lórí ọlọ́run àfẹ́gbára wá lásìkò owó kótóbá ìbẹ̀rẹ̀ àtọwọ́lù kòránì àfẹ́gbà torí pé ààrẹ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam orí irhamu amwatakum bid-du'a'i was-sadaqa oníkẹ́ kí àwọn òkú wa pẹ̀lú ìmáa ṣe àdúrà fún wọn bọ́ba wọn ṣàdúrà wọ́n jẹ́ ọmọ orí àdúrà nìkan ó tó lóò fi sàádà fún mi lé wọ̀nláàdì láàrin àfẹ́jẹ́ wá ń pa ṣùgbọ́n tàbí ti lẹ́kọ̀ọ́ mọ́mọ́ tó lọ yìí ẹni àdúrà ni wọ́n ní sàárà ni wọ́n wọ̀nláàdì ẹ̀dá tètè sẹ̀kọ́ torí pé àwọn àdé àwọn mọ̀mọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn mọ̀mọ́ wọn rí wa ẹni tọrọ fún láti bí ọdún mélòó tó bá ti lè ń gbà ní ẹgbẹ́ ọlọ́run foríjì yá mi ọlọ́run foríjì gbogbo àwọn òkú wa wọ̀nláàdì àti sàárà àtàgbà ní ti máa bá wọn náà ọlọ́mọdé ara ọkàn wa ọlọ́run má fi òsì má fi gbà wá àgbàkọ́lá náà Muhammad. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous sommes en train de prendre l'argent de l'endroit de l'ouverture. Vous savez, chaque ethnie ou chaque pays aussi a sa manière de faire. Si vous voyez que les affaires prospèrent beaucoup chez la communauté nigériane, c'est ça, c'est le sacrifice. Quand la gloire se fait, le sacrifice suit. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, accompagnez votre défunt avec la prière et le sacrifice dans son appart. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes en train de prendre, sans plus tarder, pour ne pas se mettre en retard. Donc nous demandons à toute personne qui désire aussi faire son sacrifice, c'est-à-dire donner la sadaqa de l'année de l'Ukhayrat qu'on doit faire, Inch'Allah. Donc vraiment, vous êtes attendus, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il facilite, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que tout ce que nous sommes en train de dépenser, qu'Allah nous rembourse pour sentir, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que vraiment la récompense de ces sacrifices aussi soit pour nous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc là, il y a des balances, il y a des balances, إن تجدوه عند الله إن شاء الله لأبيبالنا أكبر رمضان بابا غوثم وما بره كتبا بره دلائل خيراتنا إن شاء الله فضل مشكور صلى الله عليه وسلم آمين. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte nos prières. Allah
Allah subhanahu wa ta'ala fasse sa miséricorde au sein du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui sera comme des récompenses dans ce qu'Allah partage pour nous tous, Inch'Allah. Notre papa de frère, qui a été le premier imam de la mosquée d'Akoyo aussi, qui est le mari de notre maman de frère qui nous a quittés. Nous allons comprendre dans l'histoire que c'est notre papa qui était le premier imam de la grande mosquée d'Akoyo ici. D'acheter la bénédiction, de chercher la bénédiction à leur faveur et à leur endroit. Donc il demande encore à ce qu'ils n'ont qu'à donner l'argent. Pour que vraiment les imams, les ulamas n'ont pas toujours continué à prier pour notre papa de fer, vu ce qu'il a battu étant vivant. Comment ça s'est passé? Dans la rage qui dit à l'homme Yoruba, vous dites, vous voyez la pousse ouverte, le doigt qui est là, lorsqu'on l'introduit dans les narines, c'est ça aussi on va prendre pour dégager au moins les déchets qui sont des narines. Ah, vraiment, si nous avions oublié, c'est papa qui ont au moins fait beaucoup de choses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme vraiment nous les avons trahi et nous n'avons pas été reconnaissants à leur bienfait. Tous nos mamans, qui sont les enfants du défunt et la défunte, le chèque vous demande encore de venir au moins laisser l'argent. Et dire à Allah de pardonner notre papa et de pardonner notre maman qui vient de partir. Allahu Akbar. Vous voyez, c'est pour cela dans la vie, il faut toujours t'arranger pour poser une belle histoire dans ta vie. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Notre papa, il a occupé plein de postes dans la société musulmane, surtout ici en Côte d'Ivoire. Il a été imam, il a été aussi adjoint, il a été aussi un guide spirituel dans la communauté nigérienne. Dans le plan Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse de lui la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié d'eux. Donc Inch'Allah, on va aller maintenant à la lecture de l'ouverture de l'Aïd al-Khayrat. Notre papa salue tout le monde ici présent, tous les éléments qui sont là, notre papa, notre maman, notre ostaz, vous salue tous, que la paix de Dieu soit avec nous. Je vous ai déjà conduit dans la vie et alhamdulillah, par sa grâce de Dieu, vous vivez dans la vie tel que Dieu l'a souhaité pour vous. Ah, vraiment, pour être dans la vie et puis être un riche, avoir de l'argent, avoir la paix du cœur, vraiment, c'est pas facile, sauf à ces personnes Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous prospérez plus, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Allahumma inna na'udhu bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amen. Bi salati amudika wa tadbirika li nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amen. وما في وسك إليه وتسمى لقلبه ولقوله هذا بسالك Amen. وتقبل مني بفضلك وإحسانك وإجابة قبلتي Amen. وقد أعطاني بعدك صالحين Amen. اللهم صل وسلم على سلامي على سيدك Amen. وعيسى على عيسى على سيدك Amen. نور على نور يا نسيم ولدته Amen. وآل مقامه في مقامات المرسلين Amen. ودرجة في درجة النبيين Amen. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين Amen يا رب. وعلى العافية دائمة آمين. والموت على كتاب وسنة والجماعات آمين. كلمة سعادتي آمين. عليك من غير تبديل آمين. ولا تغيير آمين. وفي ما أتكت آمين. وبيدك وكان لك يا رب الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا وإمام من المرسلين آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. السلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم لك صل على نبي آمين. السلام عليكم. Amen. Amen. Bismillah, pour nous tous qui avons qu'il pardonne à notre défunt, ainsi que tous ceux que nous avons précédés et ceux qui viennent même de nous quitter,
Donc Allah subhanahu wa ta'ala il allège les noms et qu'il nous accorde aussi la longévité, plus la santé, Inch'Allah, et que vraiment nous puissions rester sur cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et qu'Allah fasse que vraiment nous tous nous ayons une belle fin dans ce monde d'ici-bas, Inch'Allah, bijahi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abawati ala Muhammad, wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل على سيدنا محمد. اللهم 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 صل على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. يا ربي صل على سيدنا أبا واشك فالنبي ومحمد. أبا واشك فالنبي ومحمد. أبا واشك وجسلام سيدنا محمد. سيدنا
اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا 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 المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pour tous ceux ou celles qui veulent aller au besoin, nous avions une douche juste au carrefour ici. Inch'Allah, tout est bien géré. Donc, vous pouvez aller là. Allah subhanahu wa ta'ala facilite, Inch'Allah. Donc, nous allons passer, Inch'Allah, le micro à l'imam qui va nous faire la dua et la mêlée de Khairat, Inch'Allah. Fadal mashkour, Inch'Allah. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن يحضرون نعوذ بكلمات الله التامات نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. الحمد لله. Ici, avant de commencer la lecture, parce que nous sommes venus ici pour demander la miséricorde d'Allah pour notre non-texte. Tout d'abord, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إذا حضرتم المسجد فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Si vous êtes au lieu de funérailles comme aujourd'hui, dites les bonnes choses, car les anges sont parmi nous en train de dire Amin, Amin. Inch'Allah, il n'y a pas de bonne chose que le Coran. Il n'y a pas de bonne chose que Dalaïl al-Khayrat. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour faire la prière sur Muhammad. Il n'y a pas de bonne chose que notre imam vient de faire comme témoignage. Oui, comme notre maman Shifaou, qui est rappelée à Dieu, selon ce qu'on nous a donné ici, elle est née le 15 juillet à 1947. En réalité, elle est ma grande sœur. Pourquoi? Moi, je suis né aussi le 15 juillet à 1948. Donc, elle a âgée que moi d'une année. Ma fille de cela, elle est née pour maman. Pourquoi elle nous doit passer son mari, Salman Kala, lui pardon, était le premier imam à Kodosi qui a initié la prière de Tarawi à Kodosi, ici, là, en face de sa maison ici. Or, moi, je suis arrivé ici, à ce moment, il n'était pas ici, il était déjà rappelé à Allah, qu'Allah l'a prévu par contre.
fin 1993, presque 30 ans à peu près. Voilà, en 1900, presque 30 ans et quelques mois. Moi, je suis ici. Même après son départ, son appel à Dieu, on est resté longtemps à faire des prières ici. De faire des prières de Ramadan ici. Mais comme notre maman, qui l'a concernée, on dit Shifa. Allah dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa nazilu min al-Quran ma huwa shifa'un wa rahmatun lil alamin. Nous faisons descendre le Coran comme nous faisons descendre du Coran qui est une guérison et miséricorde pour les croyants. Mais notre moment pour le témoignage, parce qu'en fait, ce témoignage-là, pour que les gens soient témoins, pour qu'elles soient tranquilles dans la tombe. Parce que lorsqu'on est tranquille dans la tombe, on aura le pardon d'Allah. Et le jour du Qiyamah, on sera sauvé. Qu'Allah fasse qu'elle puisse obtenir le pardon dans la tombe. Elle, d'ailleurs, son nom-là correspond à ces mots Shifa. Quand on dit Shifa, guérison, soulage, satisfaction. C'est son nom Shifa qu'on lui a donné. C'est ça, c'est tiré dans le Coran. Mais pourquoi elle était Shifa? Parce qu'elle était Shifa pour son mari, Salman al-Akhirati. Chaque année, elle nous appelait de venir lire le Coran ici, dans l'Aïn al-Khayra. J'ai beaucoup de témoins ici. Parce qu'il ne faut pas, lorsqu'on veut faire le témoin, ils n'ont pas le droit de mentir. Voilà l'imam Ali fait témoin. Les autres, l'imam Fofana qui est parti de l'imam, il est témoin. L'autre imam aussi, tu peux témoigner. Tout le monde peut témoigner ça. Elle faisait ça pour son mari. Et puis encore, en plus de cela, elle était la présidente de la communauté musulmane ici, des femmes, jusqu'à sa mort. Elle a plus de 30 ans. Mais elle avait l'amour envers les femmes. Et elle aussi, elle était patiente. Et elle était endurante. C'est pour cela qu'on doit faire ce témoignage-là. Que Allah la pardonne. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Mais donner le khayrat, ça suffit pour vraiment un sacrifice. Après le Coran, c'est parmi les meilleurs sacrifices. Donner le khayrat. Inch'Allah, nous allons faire droit. Chaque arrêt, vous dites Amin. Chaque arrêt, vous dites Amin. Chaque début, Amin. Inch'Allah, en baissant cela, ça va correspondre avec la récitation des gens qui sont parmi nous, qui diront en train de dire toujours Amin, et ça sera une paix et miséricorde et une guérison Shifa pour notre maman, parce qu'elle est la femme de notre premier imam, elle est notre maman, qu'Allah la pardonne. Nous allons commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا
ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وهموم أخيرتنا في الإسلام وأمنا شفاء واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وذنوب أختنا وأمنا شفاء في قبرها برحمتك يا أرحم الراحمين واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا ولسان أمنا الشفاء في قبرها عند السؤال المنكر والنكير وانس بها وحشتنا ووحشة أختنا في قبرها برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا في قبر أختنا وحشرها في قبرها برحمتك يا أرحم الراحمين ونشرنا وزلا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأتم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحين مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوله الأصفى وأورد أختنا وأمنا شفاء حول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا بكعسير واسقنا بكعسير واسقنا بكعسير أوفى ويسر علينا زيارة هرمك وهرمه قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بهرمك وهرم صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا
وعلى فضلك نتوكل فيك صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وآمن خوف أمنا وأختنا في الإسلام الشفاء في قبرها وتقبل أعمالنا وأعمالها وأصلح أهوالنا واجعل بطاعتك شغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا كلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفو فاعف عنا فاعف عن أختنا في قبرها يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها قلت اهدنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بأختنا وأمنا الشفاء في بطون الأجنة في قلت ناقة أختنا الشفاء في قبرها اللهم اطلب بنا وفي أختنا الشفاء في قبرها برحمتك يا أرحم الراحمين لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ẹgbẹ́ òkí àwọn àgbàlagbà yìí kalẹ̀ àánú ọlọ́run ìbùkún ọlọ́run yóò máa jẹ́ gbogbo tí ẹ̀yin bàbá wa tẹ́bẹ̀ níkàlẹ̀ ẹ̀yin mọ́mú wa ẹ̀yin mùkádàmù wa àánú ọlọ́run ìbùkún ọlọ́run yóò máa jẹ́ gbogbo wa. gẹ́gẹ́ bí ìgbówó yìí ṣe ń lọ ó mú làákà ìgbàlẹ́ ní ẹgbẹ́ mi náà ní ìlú sẹ́yìn dákun àwọn ìmáàmù àwọn sáà tí wọ́n bẹ níkàlẹ̀ dákun ìdílé dákun ọlọ́wọ́ kan ṣùgbọ́n mo fi àánú ọlọ́run àti ìbùkún ọlọ́run fi gbogbo wa lórí ìjókòó. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ládàá ní mo kí bàbá wa ìmáàmù nílùú wa Ẹgbẹ̀mí. Mùkádàmù gbogbo Ẹgbẹ̀mí ó túlẹ̀ kí èèkàn ká tó ọ̀yẹ́kẹ́ ọmọ di ọba láàfin. Àti bàbá wa Gáúsù Zaman. Ìbùkún ọlọ́run yóò máa jẹ́ ti yín. Àánú ọlọ́run yóò máa jẹ́ ti yín. Àti àwọn ìmáàmù tó ń bẹ níkàlẹ̀. Ọlọ́run wa kò ní wíwọ́ yọ ọ́lẹ̀ fún yọ ọlọ́run. Àwọn àbí àsìkò yìí àbí kí gbogbo àwọn tó wá síbí ìlọ́wọ́ tó wá
inú wọn ń dùn wípé àwọn fẹ́ lọ síbi ìyàwó mọ́ wa láti gbà tí ìwé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ láti gbà tí àwọn afáàṣẹ sọ̀rọ̀ mo rò pé tó ni wọ́n ń sọ àbí àsìkò yìí àbí bí àwọn wa tó ké fún àdéhùnsè ìmọ̀mù wa Samasi ọlọ́wọ́ wa tọ́lẹ̀ tọ́lọ́mọlá ẹ̀mí wọn kún bá ẹ̀gbọ́n mo kí gbogbo ẹ̀yin ya wa mo kí gbogbo àwọn onímọ̀kú mo kí àwọn àna àánú ọlọ́yìn ọlọ́yìn wọn jẹ́ kí ọmọ náà tó ní ọba àsìkò àwọn sọ́dọ̀ náà ní ilé ọ̀ṣẹ́ kí wọ́n lè rọ́ kí bísíkẹ̀ náà yọ̀ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم اسر لي ديني واسمك وامري واسلم لي دنياك التي فيها معاشي واسلم لي اخرتي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير امري اهله وخير عملي حوالي يوم اللهم اني اسالك عيشة هنية وعيشة ساوية ومرada غير مؤثرة اللهم اني اسالك خير المسألة وخير الدعاء وخير الحاجات وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وسلمني وسكر موازيني واهدني ايماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واسلم الهدى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل مسلم والكريمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسنا عاقبتنا في أمور كلها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تحول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعلنا ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والآيات والسلام تسليما كثيرا سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام على النوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين سلام عليكم جنود فدوه وسلام إياك مبلغ الفقير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين كن فيكون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Láti àtiwá ìbánijà náà, ọlọ́run dákun àtìkè ilé ẹ̀sán orí ọmọọṣẹ́ ìdáfàrà gbogbo àwátá náà. Gbogbo àwátá fẹ́lẹ̀ náà láti ní bóyá ọ̀fẹ́ sí tó látò. Ọlọ́run abúlé olúwàlú rẹ̀ wọ́n láti bọ̀ láti dáṣe iṣẹ́ ọlọ́run mọ́ṣà sí ìnáwó orí kẹ́mi kọ̀ọ̀kan. Wala la ilaha illallah, wala Muhammad rasulullah, wala la hawla, wala quwwata illa billahi al-azim. Ẹ̀rọ bàbá ṣe bísímillah ìbílá fífà bàbá ìtàn bàbá ṣe kótó àná. Tọ́ ní báyìí a lọ sí ibi náà. Tọ́ Masha Allah. Látàrí pé a rí pé níjọ la pọ̀ ní àyè. Àmọ́ a fẹ́ lọ sí ibi náà báyìí. Èyí tí ó mú wa nínú àwọn àfáà wa náà NAMFAT tí wọ́n bá wa ṣe fìdáhùn náà. Ṣùgbọ́n èyí tí ó wáyé láti ọ̀dọ̀ àwọn ustaz wa Ismail Hamza. فلنتفضل مشكور أبو عشي. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لك أكلهم أسمي على محمد. لا يجد لهم أصحابي ولا من يكون àwọn àyèmọ̀ àjọjọ lọ́lọ́pàá ní kí wọ́n bí káyọ̀ pa àwọn ẹgbẹ́ náà chọ́ọ̀chì lọ ìdílé ìlú àwọn ọlọ́pàá ní kẹ́kọ̀ọ́ fún wọn bisimilahi gbọ́dọ̀ wọn. lábẹ́ eléyìí a kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ náà chọ́ọ̀chì kù gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kìí wá pé alìmọ́làmẹ́ ọ̀rọ̀ sátọ̀lẹ̀ àmìyà gbogbo àwọn ọlọ́pàá ti jẹ́ ìdíjà àfáà nínú ayé ní gbogbo bí yòókù tí wọ́n bá wà. Àwọn ni wọ́n jogún Ànábì wa Muhammad. Ẹ̀yà kẹ̀kẹ́ ni wọ́n Ànábì dáadáa. Ẹ̀yà ni wọ́n Ànábì dáadáa. Àbíyẹ̀ máa lọ ajá bàbá wa tá a bá lórí ìkàlẹ̀. Ẹ̀lórí ẹ̀ bàbá wa lọ́ọ̀zù jẹ́jẹ́ ìmọ̀ọ́mọ̀ àgbà fún gbogbo tí ń jẹ́ Yorùbá ní èmi dire. Lórí bàbá wa Mùkádàm fún gbogbo tí ń jẹ́ Àjẹmí. Gbogbo àwọn Mùkádàmù gbogbo yìí akí. Ẹ̀sìn ṣètò ọba tó dé ìtẹ́sí ẹni kan wáyé ní lára bàbá wa Àdìgún ọlọ́kọ́ bá nípa gbogbo yín lé ìdọ́rọ̀ ti sọ fún nínú orí tẹ́lẹ̀ dúpẹ́ lórí ẹ̀ nípa ìbànújẹ́ lórí ẹ̀ ẹ̀ka ká sí ámì dáadáa ẹ̀ka sí ámì dáadáa ẹ̀ka sí ámì dáadáa látara bàbá tó wá dárúkọ yìí gbogbo ẹ̀yìn àgbàlagbà lákì akí gbogbo wa ọlọ́kọ́ bá ní dúró ti gbogbo wa. Bàbá wa láti ìlú Ìláwó jẹ́jẹ́ bàbá mi òkè yín lọ́dún wa bẹ̀rẹ̀ bàbá Géwútà òkè yín bàbá wa ìmáàmù Ramadan akẹ́yìn náà ìmáàmù ní láìka ní ustaz wa Alobir Adam ọlọ́mọba ní lọ́rẹ̀ ní ìwà ní ọmọ àjẹrẹ mọ́mọ́ wọ́n á kí bàbá wa Yusali ní bàbá wàlá imam de la grande mosquée à Pouedo Abu Sani Boubou kálẹ̀ tó ti sọ pẹ̀lú vous. La longévité et la prospérité. Il a essayé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lábẹ́lẹ́ ìwọ̀n akí ìjọba ń fa lójijì lọ́tọ̀. Ebi sábà di tiwọn ní Abidẹ́bí. Bàbá wa alága gbogbogbò. Bàbá wa Alhaji wa Suleiman Dayola. Akíní ọlọ́pàá ní dóòtì ní. Lára wọn ni bàbá wa Àdìgún wà. Tí wọ́n yọ kájọ́ ń darí ètò ìjọ náà ń fa. Bàbá wa Àdìgún ọlọ́run ní ayélujáfún o. Màmá lọ́lọ́ yìí ìpínlẹ̀ òní dàrú. Màmá lọ́lọ́ yìí ìbáyé òní bàjẹ́. Màmá lọ́lọ́ yìí iṣẹ́ yìí ní dojúrú. Àwa bí kí gbogbo tí ń jọ ọmọ fún màmá látòkè délẹ̀. Sábàbí tí àbílẹ̀ bí àwọn fámìlì bẹ̀rẹ̀ màmá lọ́tọ̀. Ọlọ́mọ àyìnbẹ́ gbogbo ọmọ náà ọlọ́mọ àyìnbùkún yín. Gbogbo tó ti ṣe fún ní bàbá máa lòdì náà. Adé ọkùnrin tọ́wábí adé obìnrin. Musa náà lè bàbá ìsí pèsè. Isali mama ici présente. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار فقلت استغفروا
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يكتم تسواق أستغفر الله الله أستغفر الله الله العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا إله إلا الله 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 هو لا إله إلا الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rabbi, Allahu Akbar, wala lo tóbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Jabbaru Akbar, Qahharu Akbar, Ghaffar Akbar, Ghafur Akbar, Allahu Akbar,
أكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من أظهر الجميع وستر القبيح ولم يأخذ بالجريرة ولم يأتيك السترة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا كل نجوى كل شكوى فيما الصبور فيما المن ولا بعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ẹ dákun mọ̀mọ́ wa pọ̀ bá a ṣe tó yìí àmọ́ bí wọ́n ṣe tó lọ́dọ̀ ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa àmọ́ bọ́lá ń bá ti wá kí mọ̀mọ́ yìí ó tó lọ́dọ̀ wa dákun má sáyì jáde láì fowó sàrà fún pípẹ́ mọ́ ọlọ́run bá ní ké wọn kọ́lọ́kọ́ bá ní ké wọn. Allahu yarhamuha Allahu yukrimuha Allahu yahfazuha. شكرا لك يا شيخ بارك الله فيكم وأطال الله عمركم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Nous échangeons dans le stade Ismaël Hamza qui nous a fait appuyer à la famille de notre maman Chifa de fête. Nous prenons ce moment à tous les istighfar, tous les autres instants aussi qu'il a fait. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse plus pitié de notre maman, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense Inch'Allah. En tout cas, mon enfant, Ismaël Hamza, Tawa Shibida, Ola, Falou, Laka, Madame, Baba, Sina, Akbar, Wala, Muhammad, Wala, Muhammad, Wala, Kuwata, Illa, Billahi, Azim. Là, il y a des personnes qui écoutent ma première lettre, Awa Imam, Awa Stade Belleville, Fadila Bichek, Ismaël, رمضان أدام الله حياتكم وحفظكم الله ورعاكم. فإن شاء الله nous allons tous rester dans le silence
Restez dans le calme pour pouvoir écouter. Car la prêche qu'il vient nous faire, ce n'est plus en faveur de notre maman. Mais nous qui sommes en vie, c'est avec nous qu'il va parler et ça sera profitable pour nous. Donc, Inch'Allah, lorsque l'imam va finir son intervention, il va prendre la sadaqa ou le sacrifice, au moins pour aider la mosquée. La construction, ok, la construction de la mosquée, Inch'Allah. Donc, c'est ce message aussi qui est passé. Alors, on va se rendre les si on va dire, on va voir où on va s'arracher à Pouedo. Et là, ici, on va faire l'autre on va voir l'imam à Coco. Alors, on a commencé à faire des corriger, on va faire des corriger. Là, il faut dire que on va faire tout ça. Il est en train de venir, il va venir, il y a le civet. Alors, je vais en faire les belles. C'est pas de moi, je suis en haut, les calés. Pour dire que je vais dans les toilettes, où on a dit, lorsque nous dirons là-bas, on n'a pas besoin de payer de l'argent, et j'ai tout bien géré. Alors, on a la bonne compréhension, Inch'Allah. الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ce que je vais demander à tout le monde, soit on prêche, soit on laisse le temps à ceux qui veulent parler. Muhammad Rasulullah il dit Kafa bil mauti wa izo. Masha'Allah. C'est-à-dire quand on dit il y a mort, on ne va pas dire à quelqu'un très fort. Nous tous, la seule chose qui nous unit, c'est la mort. Masha'Allah. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient aux livres saints, il y en a qui ne croient pas. Mais la seule chose, que ce soit américain, chinois, indien, africain, arabe, la seule chose qui nous unit, c'est la mort. Et quand on dit la mort, moi, les enfants de maman, Chifa, depuis que je suis arrivé, je les observe, ils ne rient pas, ils ne parlent pas, ils sont morts aussi. Parce que c'est eux qui ça touche directement. Mais nous autres là, nous autres les parents. Ça ne touche pas parce que nous, ils pleurent les mamans, mais nous on met la table. Voilà, depuis là, les femmes qui sont ici là, on dit taisez-vous, alors que les savants disent, quand on prêche la parole de Dieu quelque part, quand tu bavardes, tu empêches les gens d'écouter, tes enfants vont pas t'écouter. Non. Quand tu vas parler à tes enfants, comment t'écouter? Parce que Dieu parle, tu n'écoutes pas. Non. Mais quand tu vas parler à tes enfants, on peut écouter. Est-ce que aujourd'hui on a des enfants ni la parole? Enfant quoi? Aujourd'hui. C'était juste. Et toutes les positions, je salue les imams. Les pères imams, je vous salue. Notre papa, Moukadam, Dajami, qu'Allah vous bénisse. Amen. qu'Allah vous accorde la longévité. Amen. qu'Allah vous assiste. Notre papa, Gaoudoul Asra, Inch'Allah. qu'Allah vous bénisse. Amen. Il vous accorde la paix. Amen. Alors je salue tous les imams, notre Moukadam, Aïlaou, Kembo, qu'Allah vous bénisse. Amen. Il donne notre vie. Amen. Je salue Al-Miskin Billah, qu'Allah vous bénisse. Amen. Je salue tous les imams de Nampat, qu'Allah vous bénisse. Amen. Je salue mon frère, mon Cheikh Adam Jibril al-Imam, qu'Allah vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus. Et tous ceux qui sont ici, qui présents les Nampat, qu'Allah vous bénisse. Amen. Je salue notre frère imam qui nous a fait la bénédiction de l'El-Khayrat. Imam de la Foudou, imam Samansi, qu'Allah vous bénisse. Amen. Merci pour votre sincère bénédiction. Alors, en quelques minutes, madame qui partage là, c'est pas le moment, je vais finir pour partager s'il vous plaît. Hein? Dites à madame là. Voilà, parce que la parole de Dieu vient de loin. Si vous voulez partager quelque chose, vous attendez d'accord, on finit. C'est ce que j'ai dit dimanche passé dans une funéraille à Wandsville. Un milliardaire qui est mort. Il y avait des généraux, il y avait des capourous, il y avait des. En tout le monde là-bas. Et on laisse les imams, ils ont gagné les imams comme une voiture.
Et voilà, les gens font un parcours, ils vont à gauche, à droite, ils m'attendent. Qui a donné rendez-vous à la mort? Mais personne. Chacun de nous avant se joue avec son programme aujourd'hui. Mais le programme divin a surpassé celui des hommes. La mort, avant de parler de la mort, chacun va passer 6 prisons. Chaque être humain. لكل إنسان 6 سجون. Chaque être humain va passer 6 prisons. La première prison, c'est ce que le Coran dit, يخرج من بين صلب وترائب. Dans les côtes. Avant qu'on ne soit chez maman, on est d'abord dans les côtes de nos papas. Ça, c'est une prison. Aujourd'hui, tu ne pries pas. Aujourd'hui, Dieu n'existe pas. Quand tu étais côte, dans les côtes de ton papa, tu peux dire quoi? Tu étais en prison. Première prison. La deuxième prison, Firahim Omuk. Dans la matrice de notre maman. Deuxième prison. Tu as fait 9 mois de loi. Tu étais en prison. En ce moment-là, elle peut dire que Dieu n'existe pas. En ce moment, tu peux regarder TikTok du matin et du matin. Troisième prison à cause du temps. Fidunia, Filmad, l'étape de bébé, quand tu étais au berceau, tu étais en prison. Tu ne pouvais rien faire. Tout ton problème, c'est quoi? Et c'est tout. En ce moment, tu peux dire qu'il n'existe pas. À cause du temps. Quatrième prison, c'est quoi? Quand tu grandis là, à la madrasa, l'école est une prison. Maintenant, je réveille, va à l'école. Ça fait combien de prisons? 4e. Dans 4e là, on associe ça avec Al-Wazifa, à l'école et le travail. Dans les 4e, oui, les deux. L'école et le travail. C'était, tu sors, tu vas au travail. En Europe, on dit que le temps c'est de l'argent. Mais nous disons en islam, le temps c'est de l'adoration. Depuis que vous cherchez cet argent-là, celui qui est riche en France CFA, en Afrique ici, de l'Ouest, on parle de CFA, arrivé en Europe, il sera pauvre en euros. Celui qui a euro et dollar ou dépense en Angleterre, quand il va mourir, il sera pauvre devant la tombe. Après, la 4e prison, c'est quoi? La 5e, c'est quoi? Le travail, le mariage. Quand tu es marié, tu es en prison. Tu es en prison. C'est la vie. On n'est pas heureux, tu es en prison. Et cette 6e prison, c'est la tombe. Maman est en prison, l'enfant, il est en bas blanc. Maman en prison, Allah. Normalement, si on savait ce qui est que la mort, on devait donner pardon aux gens de manger dans les funérailles. L'islam, c'est une religion. Quand on vient au monde, le bébé qui est venu au monde, il faut tuer 2 moutons, quand c'est un garçon. Parce que c'est pour fêter la vie, les vivre. Tabaski, on devient mouton parce que quoi? Ismaël a été sauvé contre la mort. Donc l'islam fait la vie et non la mort. Maintenant, quand on perd quelqu'un en islam maintenant là, pourquoi vous tuez mouton, vous mangez, pourquoi? Vous fêtez sa mort? C'est ça? Maman est décédée, on est content, tout le monde doit manger. Actuellement, chacun des enfants, alias, c'est ça qui est l'islam de Mohammed. Est-ce que c'est ça qui est l'islam de Mohammed? Mais dans la tombe, on dit on est en prison. Mais ça dépend. Après la tombe, quand on parle de la tombe là, celui qui est mort dans le feu, il est devenu cendre, c'est sa tombe. Celui qui a été dévoré par un lion, mangé à sang, c'est sa tombe. Celui qui a été noyé quelque part, c'est sa tombe. Même si un poisson t'a mangé, c'est ta tombe ça. Mais c'est le jugement dernier, on va sortir de la prison.
Celui qui celui qui va au paradis, il est libre à jamais. Mais celui qui va en enfer, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pourquoi il était fait cela? À cause du temps, il y a beaucoup de gens qui sont là, on dirait faire des quêtes dans la mosquée, c'est pas mon set. Et donc on prie en arabe. Une religion, on ne peut pas prier dans sa langue, on prie en arabe. Et quand on entend ça, on est choqué. Le musulman est choqué, mais comment? Parce qu'il a la foi en Dieu. Ici, là, il y en a qui sont pétés ici. Il y a Chinois ici, il y a Yoruba, il y a Baoulé, tout ici, là. Maintenant, on veut demander pardon à Allah, pour notre maman. Quand il dit, on a une seule phrase. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. C'est la seule religion qui quitte en Afrique, qui va en Inde. Tu peux entrer dans les mosquées. On a fait des imams, des moyens sacrifices. Pour nous, imams, là, ils ont moyens sacrifices. Les imams. Les imams. Si on dit quelque chose, selon l'islam, la chaussure d'un imam est supérieure au président. Chaussure d'un imam. Mais quel imam? Je ne parle pas des imams qui font prier à la mosquée. Des imams qui sont un avec Dieu, qui ont la connexion avec Allah. Je ne sais pas de toi. Pour terminer à cause du temps. Qu'Allah bénisse les imams. On insulte le Coran, on parle des textes du Coran, on essaie de l'être contexte, et maintenant sur les réseaux sociaux, quand je vois ça, j'ai mal. Mais attention, moi, les musulmans, je n'ai pas le droit de prendre un verset de la Bible pour attacher un chrétien, parce que je n'ai pas fait d'études bibliques. Quand on parle de la Bible, il y a une étude. Je ne peux pas prendre un verset et attaquer un chrétien avec ça, parce que je ne connais pas la Bible. Le chrétien aussi n'a pas le droit de prendre un verset du Coran, m'attaquer, parce qu'il n'a pas fait d'études coraniques. Pour comprendre le Coran, par exemple, on prend le premier verset du Coran qui est descendu. Mais Ikra ici, on ne comprend pas. On dit, votre prophète dit, il a reçu la vie de l'ange Gabriel. Il faut lire. N'a dit quoi? C'est quoi on n'a pas dit lire? On ne comprend pas. Mais quand dans notre village, on dit non, le grand-père est allé au champ. Il a rencontré un génie. Le génie dit, tous les habitants du village là, doivent pas se laver avec du savon samedi. Ensuite, on croit au grand-père qu'il a vu génie. Alors que nous, on a jamais vu génie. On est dans notre famille, nous là, quand on se marie, la femme, quand elle tombe enceinte, elle doit envoyer magouilla. Il y en a. On croit à ça, mais ce que le prophète a dit, on ne croit pas. Non, peut-être. L'Africain, on va sortir de là. Mais nous, on dit, l'islam, c'est la religion des Arabes. Oui, on prie en arabe. Oui. On prie en arabe, mais on ne fait pas de démons en arabe. Quand tu finis de faire ta prière, la prière appartient à Dieu. Donc on le magnifie, on le loue. Et comme cela, le premier verset du Coran, quand on ouvre le Coran, on dit Alhamdulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Pourquoi? Parce que quoi? Le soleil, c'est pour nous. La lune, c'est pour nous. Poisson cap, c'est pour nous. Tout ce que tu vois, c'est pour nous. Mais nous, on est pour lui. L'islam traite des sujets. L'islam parle de l'humain, l'homme. L'Africain parle de l'Africain noir. Non, l'islam parle de l'homme. Mohammed Rasulullah, il est rahmatan lil alamin. C'est pour cela un musulman, quand ta maman est chrétienne, toi tu es musulman. Quand ta maman elle meurt, l'islam te dit qu'il ne faut pas dire à ta maman, alors on a dit là, voilà. Non, il dit là. Alors il ne faut pas donner à maman, c'est interdit en islam. Mais tu peux dire à l'homme, et à la fin du musulman. Ashhadu an la ilaha illallah, là c'est Dieu. Inch'Allah, ceci est maintenant
qui quittent chez la famille et les enfants de la préfète. Et qu'on demande à ce qu'à chaque fois, lorsque vous allez effectuer la lecture du Saint-Coran, Allah fasse que la miséricorde soit pour notre maman et ainsi que pour la communauté musulmane d'Akoudou. Donc, je demande pardon à tout le monde. La mosquée est en construction. La mosquée est en construction. On a déjà fait le premier niveau. Donc, actuellement, on doit monter la deuxième dalle. Donc, vraiment, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent et je vais profiter de cette assise pour qu'on puisse avoir un montant qui sera vraiment un montant qui sera consistant, qu'on pourra dire le jour des funérailles de maman, on a pu avoir cette somme pour la mosquée. Je demande à ma grande soeur et à Sophia de prendre l'assiette, aller chez les femmes. Moi, je vais prendre l'assiette pour aller chez les hommes. On peut avoir au moins 500 000 francs ici. Si vous voyez que le grand frère a dit ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire ici. Et en plus de cela, même si tu sais que je suis place, tu ne peux pas donner, ou bien tu peux donner plus, tu peux passer aussi, voir, et donner ta parole, pour dire Inch'Allah, pour la construction de la mosquée. Voilà ce que je peux faire pour participer. Que ce soit du ciment, que ce soit du sable, même le gravier, on peut tout donner pour participer à la construction de la mosquée. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il facilite pour nous, Inch'Allah. Donc voilà, Inch'Allah, quand vous voyez, il y a à distance qui est venu pour témoigner cela, vous dites qu'ils vont parmi vous, participent pour construire une mosquée dans la ville du Siba. Allah subhanahu wa ta'ala lui réservera aussi. Ní Ògbómọ̀ṣọ́, orúkọ bàbá wọn jẹ́ Àtàndá Emmanuel, nígbà tí orúkọ ìyàwó jẹ́ Èrògbéjú Àjọrò. Màmá wa lọ sí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Ìtẹ́gbẹ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́. Fún ìgbà díẹ̀ lẹ́yìn náà ni wọ́n bá màmá wọn ta ọṣẹ pẹ̀lú nǹkan mìíràn gẹ́gẹ́ bí igbá àtẹ. Lẹ́yìn ọdún díẹ̀ ni wọ́n wá sí ìlú Èjìgbò tí wọ́n sì lè sí ìlú Ọlọ́ta ní ọ̀dọ̀ àbúrò bàbá wọn. Wọ́n ń ṣe iṣẹ́ òwò káràkátà. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ni bàbá wa Salman Adigun lọ sí ìlú Èjìgbò tí wọ́n sì rí màmá wa Ṣífà tí wọ́n sì ní màmá wa wu àwọn láti fẹ́ ní ìyẹ̀wò. Bí wọ́n ṣe lọ yọjú ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nìyẹn tí wọ́n lọ rí àwọn ẹbí tí àwọn ẹbí náà sì fi àdúrà sí wọn gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ tí ó yẹ kí wọ́n ṣe. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ni wọ́n tẹ̀lé bàbá wa wá sí ìlú Abidjan tí wọ́n dé sí ìlú Ẹ̀jẹ̀mẹ̀. Lẹ́yìn ọdún díẹ̀ ni wọ́n kó wá sí ìlú Agbóyòlò village níbi tí bàbá wa ti jẹ́ ìmọ̀ àkọ́kọ́ fún ìlú náà. Tí bàbá wa sì jẹ́ olórí gbogbo àwọn obìnrin mùsùlùmí nínú ìlú Agbóyòlò tí a wà yìí. Màmá wa jẹ́ olùsílọ̀ tí wọ́n sì kó ẹbí mara, wọ́n kó ara mara. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ màmá, ibi ni màmá ti ṣe gbogbo ẹbí àwọn tí wọ́n ṣe. Iṣẹ́ káràkátà ni màmá ti ṣe ní inú ìlú tí wọ́n wà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ àti ọmọ wa ló gbẹ̀yìn màmá wa. Lẹ́yìn àìsàn díẹ̀ ni ikú mú màmá wa. Kí Ọlọ́run bá wa bẹ̀rẹ̀ rí fún wa, kí ó bá wa yá fi wọn. Ojú ìkẹ́ kí ó bá wa lọ sí kábàárì màmá wa. A kà ní ọ̀gá ní èdè fàṣẹ nítorí àwọn elédè kejì wa kí Ọlọ́run wọ́n ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. La biographie de notre mère défunte, notre maman Àtàndá Ṣífà. Notre maman est née le 15 septembre 1947 à Ìtẹ́gbẹ́, dans la localité de Ògbómọ̀ṣọ́, dans l'état d'Ọ̀yọ́, au Nigeria. Née de père Àtàndá Emmanuel
et des mères et le Bédou à Doro. Elle fait son école primaire dans sa ville natale. Après un mois, elle aidait sa maman à vendre la marchandise. Quelques années plus tard, elle vient à Edjo, dans l'état de son au Nigeria. Là où elle était avec sa tante partenaire. Là, elle était commerçante. C'est après quelques temps qu'elle croise notre papa Salman à Débon et après le mariage qu'elle vient à Abidjan. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous remercions notre frère qui vient de nous faire juste un peu de vrai. Et à travers cette assise, je formule des vœux pour la famille, commençant par notre frère Haj Mustafa Adibou, c'est que toute sa famille, et qu'Allah soit en veille sur vous, Allah apaise le cœur. C'est pas facile de perdre une mère, et c'est pas n'importe quelle mère, une maman qui a été la présidente des femmes dans l'islam, les femmes musulmanes dans ce quartier. C'est une grande chose que nous avons perdue. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur vous, de veiller sur toute la famille. De passage, je salue notre imam, Cheikh Ismail Ramadan, qui nous a donné une prêche, qui est une nourriture de l'âme. Et chacun a eu pour lui, à la face que cette séance de prêche nous rapporte le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et tous les parents qui ont effectué le déplacement pour venir soutenir la famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur tout un chacun de vous et qu'Allah nous comble de joie et de bonheur. Ainsi que notre maman qui est partie rejoindre son époux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Déjà, il a hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Api asikoi, api wa pelon gbèsè ayé nìkan wa. Ọ̀rọ̀ wa ní di àdúrà. Abákọ́ wá sí tí àwọn àlùfáà ṣe fún ẹlẹ́tọ́ tá a bá gbọ́ yé dáadáa. Ọ̀rọ̀ wa ní di àdúrà. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbìyànjú kí a gbọ́ràn sọ́rọ̀ lẹ́nu. Abákọ́ wá sí wọn yé. Wọ́n ní ẹsẹ̀ di ibú lítọ́lọ́ ń wí. Nígbà tí ẹni pé ìgbésẹ̀ yìí náà jẹ́ pé tèmi gbà wọ́n pè é. Nígbà tí a fi bẹ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run gbà wá láàyè ká lè rí ní gbọ́ràn sọ́rọ̀ lẹ́nu. Bàbá wa bẹ ọ̀rọ̀ fún wa wá jẹ́ pé ọlọ́run kó padà nìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run kó yí àwọn ọ̀fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Àwọn ọmọ wa ti dá wọn láwọn ọmọ rí gbẹ̀yìn wọn. Wọn láwọn ẹbí rí gbẹ̀yìn wọn. Ọlọ́run ló mọ iye ẹni tó wà bí. Àwọn ẹgbẹ́ inú àgbà wà bí àgbẹ̀ àwọn adájọ́ ríra wa pé kéde ìkànnì náà ó kàn wá náà. A máa wá sọ ìlú kọ̀ọ̀kan tí kálukú wa ti wá. Ní tó mọ̀ sí wípé ìyá wa tí wọ́n lọ yìí ìyá ńlá ni wọ́n lọ ọlọ́mọṣẹ́ wa kẹ́ wọn. Ọlọ́mọṣẹ́ wa kẹ́ wọn. Ẹbí sáré wọn ọlọ́mọṣẹ́ sí ní àgbàtà ìjọ́nà. بحق بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ان كانت محسنه فزد في احسانها وان كانت مسيئه وانت عالم بسرائرها فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وارزقها الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Nuri cekcila mina kan wole de kɛ an ka mɔgɔba bɛ yan n'o ye Alhaji Muhamadu Jakite an bɛ olu ka lɔle la an bɛ nɔ min na sisan Alhaji Muhamadu Jakite an bɛ olu ka lɔle la i bɛ baara kɛra mɔgɔ min ye kan k'o lɔn bɛɛ lajɛlen kan k'o lɔn wa maa min ka so yali baara adamaden ni cila mina i kan k'olu de kɛ Alahu Taala ko bɛɛ ye ɲɔgɔn ko ɲuman lɔn Rasulu fana y'a fɔ ten lam tashkur lina
أشكر الله ومن عدم ذلك أتوبة كم هناك خير يأخذ كل شيء وعلى بدون الأولى لو طلبوا تكوني عليك خيرك وإن شكرتم لازمينكم يا الحمد لله رب العالمين. Vraiment, on remercie nos papas. Pour chaque on remercie tout le monde. Les moudades, on remercie tout le monde. Quand on a donné crédit, à nous de ce qu'on le remet. Antenne ka mo remercier amo chideni vraiment ana ko le ke afaya ko yo le ke ana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. gbogbo àwọn táwọn wá fi sílẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn nínú yín àwọn àyàlé àwọn àyàwó àwọn àgbẹ̀jọ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا بالميزان yawa ni yawa ya leketa ya timile eleki mama gba meje ko jarabia le jarabia to aiba le aiba ni sifa ni to kolo da ko ba pa ko wo ko bí a ṣe wílẹ̀ kan wọn ọmọ yìí kọ́ parọ́ lórí ìtàn tó sọ lẹ́ẹ̀kan tó sọ kí ìdílé ló tọ́ tí ọmọ olùmọ̀ wá sí àbíjẹ́ fún wá sí àkókò rẹ̀ donc 65 ni wọ́n fẹ́ 65 ni wọ́n fẹ́ mọ́ wá sábẹ́ tó mọ́ wá sábẹ́ tó ní ọ̀wọ́ mais ilé àjẹ́ ẹgbẹ́ ìjà àjọ sí donc ìyá dáadáa ni máa kàn lọ àfọmọ́ máa sọ ọkọ̀ yìí ọkọ̀ yìí kọ́lọ̀ máa fọ̀kọ̀ tẹ́ lọ́wọ́ àti wà gbà alápàtà rẹ̀ nínú ọ̀gbà yìí wọ́n dàpọ̀ gbogbo wọn àtàwà lọ́wọ́ lè sí àìsàn tí ní orúkọ tí mo sáré kọ́lá àkọ́kọ́ ìjà wáyà kọ́lọ̀ gbogbo aláàfíà gbogbo ọmọ àbúrò tẹ́mbẹ̀lẹ́ yìí gbogbo tẹ́mbẹ̀lẹ́ yìí wà kọ́lọ̀ dàpọ̀ jẹ́kọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run wà pẹ̀lú ọlọ́run níjà wà àti owó ń wò lágbà àti àwọn àtàjọjọba bàbá ọlọ́run níjà rárá tẹ́mbà ọdún sáré tí kò lókè ọmọ bàbá àlàáfíà yóò pàtì àkókò